Hello guys, how are you? Expecting that you will be alright. We are starting the new lesson of Deutsch language with English translation and हिंदी translation. तो दोस्तों नए लेसन का आगाज़ करते हैं उर्दू और हिंदी और साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ. Today we will learn the Deutsch vocabulary words with the meaning of English and Urdu. आज हम सीखेंगे जर्मन के कुछ अल्फाज और उनके मानी. schmutzig डर्टी गंदा. schmutzig डर्टी गंदा. schmutzig को क्या कहेंगे? गंदा. इंग्लिश में होगा डर्टी. मोइडे थका हुआ, टायर्ड. इंग्लिश में होगा टायर्ड और डॉइच में कहेंगे मोइडे. मोइडे थका हुआ, टायर्ड. सोबर क्लीन साफ. सोबर क्लीन साफ. क्लीन इंग्लिश में कहेंगे और सोबर जो है वो डॉइच में होगा. स्ट्रॉन्ग से कहेंगे स्टार्क. स्टार्क स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ताकतवर. ट्रोरिक सैड, उदास. ट्रोरिक सैड, उदास. टोट डेड. टोट डेड यानी मर गया, फौत हो गया. फिर है फेरस्टेन समझना. फेरस्टेन समझना. अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड समझना. डॉइस में होगा फेरस्टेन. फिर रिपीट करते हैं. schmutzig डर्टी गंदा. मोइडे टायर्ड थका हुआ. sauber क्लीन साफ. स्टार्क स्ट्रॉन्ग मजबूत. ट्रोरिग उदास, सैड. टोट मरा हुआ, डेड. फेरस्टेन समझना, अंडरस्टैंड. फेरस्टेन समझना, अंडरस्टैंड. रॉक स्कर्ट. रॉक स्कर्ट. स्कार्फ. स्कार्फ को कहेंगे शाल. शाल इट्स मीन स्कार्फ इन इंग्लिश एंड आल्सो इन उर्दू. शूज़ शूए, जूते. शूज़ शूए, जूते. सॉक्स जुराबें. सॉक्स जुराबें. डॉइच में कहेंगे सॉके. सॉके सॉक्स. उसके बाद आता है ताशे जेब. ताशे जेब. इंग्लिश में आएगा पॉकेट. पॉकेट जेब. ताशे. हैंड बैग. हैंड बैग हैंड ताशे. हैंड ताशे हैंड बैग जो हाथ में पकड़ने वाला छोटा बैग होता है. उसके बाद आता है ग्लव्स. हैंड शू. हैंड शू ग्लव्स जिसे उर्दू में कहेंगे दस्ताने. हैंड शू ग्लव्स दस्ताने. रूफन कॉल करना बुलाना. रूफन कॉल करना बुलाना. रुइग खामोशी, क्वाइट. इंग्लिश में कहेंगे क्वाइट और डाइच में होगा रुइग. रोंड. रोंड गोल. इंग्लिश में कहेंगे राउंड. गोल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? राउंड और डाइच में होगा रोंड. सागन कहना. सागन कहना और इंग्लिश में होगा से. उसके बाद आता है शहर. शहर बहुत. शहर बहुत और इंग्लिश में होगा वेरी. फिर आएगा जाइन. जाइन होना. जाइन होना इंग्लिश में होगा टू बी. टू बी होना. सेल्बे. सेल्बे वही. सेल्बे वही इंग्लिश में होगा सेम. सेम वही. सेल्बे डॉइच में से पढ़ेंगे. एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं. रूफन कॉल करना बुलाना. रुइक क्वाइट खामोशी. रुंड गोल. सागन कहना टू से. शेर बहुत, वेरी.
سائن ٹو بی ہونا. سیلبے سیم وہی، سیم وہی سیلبے. پھر آتا ہے ٹون کرنا. ٹون کرنا انگلش میں ہوگا ٹو ڈو. ٹو ڈو ڈچ میں کہیں گے ٹون. ایچ یڈن، ایچ یڈن یعنی ہر کوئی ہر چیز. یڈن ایچ. جرمن میں بولیں گے یڈن. ایوری ویئر اوور آل. اوور آل ایوری ویئر یعنی ہر طرف ہر جگہ. اوور آل ہر طرف ہر جگہ. اس کے بعد آتا ہے فیرشیڈن مختلف. فیرشیڈن مختلف ڈیفرنٹ. انگلش میں ہوگا ڈیفرنٹ اور ڈوچ میں ہوگا فیرشیڈن. ٹول گریٹ زبردست. ٹول زبردست انگلش میں ہوگا گریٹ. ٹول زبردست انگلش میں گریٹ. پھر آتا ہے فیلائخت شاید. فیلائخت شاید انگلش میں ہوگا پرہیپس. پرہیپس شاید. فیلائخت فیلائخت پرہیپس. پھر ریپیٹ کرتے ہیں ٹون ٹو ڈو کرنا. یڈن ہر، ایچ. اوور آل ہر جگہ، ایوری ویئر. فیرشیڈن ڈفرینٹ مختلف. ٹول زبردست گریٹ. فیلائخت پرہیپس شاید. فیلائخت پرہیپس شاید. Friends, this was the lesson for today. Hopefully you have learned a lot from this lesson. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. آف ودرسین.